It's deep, 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 deep daw. Deep, deep, deep. Beef ka pa nalagay. Ganyan lang gusto ko. And then, this one is salmon. Salmon. Patikim niyo dyan. Sige, sige, kuha ka. Ayan. Oh. Salmon. That's salmon. Oh, diba? Ayan. Oh. Ayan guys, salmon. Ha? Magugustuhan niya mga level. Bakit? So, kamay na natin. Ipo-fold ng konti. And, yan. Ayan, ayan, ayan guys. Ayan, ayan. Sabi na. Ha? Sarap. Hindi lang yung tempo. Alam mo, masarap din. Sa baba. Mahilig kasi ako sa fish. Sa pasta. Same. Sa pito sa pasta ka, burger. Burger. Yeah. Beer lang po. Parang taco lang to.